हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आमे जेमिति आरथरक कथा हेइथिले आरथर माने कोन पिला माने बुझी परछ ना प्रीवियस रे जो वीडियो रे आमे कथा बार्ता हेइथिले महामाराथन आमे स्टार्ट करिबा एथरा वर्तमान जो कथाटा आमे आरथर हेइथिले एबेटू सीरीज आरंभ हे गेला ब्रह्मास्त्र सीरीज खाली ता ना ब्रह्मास्त्र दिया जायनी एइथि पई ता ना दिया जाय जे प्रकृत रे एग्जाम टाइम रे सेटा तुमको ब्रह्मास्त्र पुरी काम करिवो किछि जदि काम करूनी निश्चित एई जो केतटा आमे 100टा क्वेश्चन वर्तमान लगेଇବା ସେଥିପାଇଁ पूरा तुम एखना रेडी ही जाओ गोटे ब्रह्मास्त्र आसीबो आ जेमिति आर वीडियो रे मु कोन कहितले पिला माने जो तुमे माने समस्ते जो तुमु देइथिले डिस्क्रिप्शन लिंक हो बा टेलीग्राम लिंक हो कोइ देइथिले सब्सक्राइब करो एथि पई जे हमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत इंपोर्टेंट तापर आउ कोन कहितले पिला माने जे सेउडा तुमे समस्ते गोटे गोटे ब्लैक एंड व्हाइट हो समस्ते प्रिंट आउट काढिया न बा गोटे प्रिंट आउट काढि दियो ताकू जेरॉक्स कर दियो ठीक अछि कम टंका हमकु पडिबो अल्प टंका बा गोटे पेज रो दी साइड रो जेरॉक्स करी नि आसिलो अल्प ना पडिबो टिके ताको नै आसीबो आ गोल बनेबो से 50 वाला हो बा 100 वाला हो क्वेश्चन तुमे जदि 50 वाला आनियो दी सेट करिया पडिबो आ मु 100 वाला भी ता तळो गुटे देथिले जेमिति 100 टी क्वेश्चन तुमे गोल बुलेई परिबो सेमिति भी तुमे आनी परिबो तुम इच्छा तेणु करके आउ लेट न करिक मु एबे गोटे गोटे क्वेश्चन करबी तो तुमे वर्तमान रेडी ही जाओ माने कोन मोर जो यूट्यूब रो जो वीडियो टाको तुमे टिके पॉज करबो निजे भाबिबो चिंता करबो तापर तुमे एडी गोल बुलेबो आउ हां जहाँ भी तुम ठीक हो भूल हो तुम्हें पूरा सचोट भाव मो सागरे जीवो माने केमिति जेतिकटा ठीक है आ जेतिकटा भूल है भल से तुम्हें मते पूरा मते माने जणैबो माने निजे करी करी चलीबो तुमे कोन भाबितिलो एवं उत्तर कोन होची तुमे कोन भाबितिलो उत्तर कोन होची जदि बा कोटी मोर कोटी गुटे सामान्य कोटी के बोला सेटा को नाइ सर हमर एमिते होची मु भी सेथि तुमको बुझेबी जे हां एडी न प्रत्येक मनुष्यर किछि ना किछि बुझियार समय अछि अन्य को बुझेरे समस्त किछि जानिबा और जणैबा पई समस्त होची निजे को केबे हमें ज्ञानी भाबिया उचित नै ठीक अछि आ बेसी कथा कहबिनी आ हां पिला माने आमे ए जो क्वेश्चन सीरीज आमे आरंभ करूचंती आमे जो क्वेश्चन टा एबे लगेइबा एटा एइथि पई इंपोर्टेंट जे कारण समस्त तुमे पिला माने देखिथुबो परीक्षा दर्पण आसी गलानी समस्त सेई को चलैचंती से जो 525 टा केते हमर 250 टा पाखा पाखी जो क्वेश्चन आसी होची प्रत्येक विषय रे तो से माने सेई को आछंती घोळेई फेंटी सेई को धरैचंती समस्त सेया करूचंती किंतु आमे टिके हटकी के टिके दूरेई करबा टिके स्टाइल ले करबा हेले कोन हबो तुम ब्रेन खटिबो एक्सरसाइज हबो चिंता करिवो सेई दुडा दिया जाय ठीक अछि किंतु माने नुहे जे ता भीतर सब क्वेश्चन पडिवो ता माने मो कहिबा मतलब पिला माने बुझी परछो तो सेटा रहिला आमे ताको आगु को कोन करिवा ना एकाथर गोटे गोटे मु वन शॉट नै आसीबी सेउडा आमे सब कवर कर दवा गोटे गोटे वीडियो रे पूरा इंग्लिश गोटे गोटे वीडियो रे पूरा ओडिया गोटे गोटे वीडियो रे पूरा साइंस सब आमे गोटे पर गोटे करी करी चलीबा किंतु सेटा को तुमे समय नबाकू पड़िबो जे वर्तमान मु जोडा करबी जो माने टिके मास्टरी करचो जा जो माने ब्रेन कटुची तो से माने जानि परिबो तो वर्तमान आ लेट करिबानी जो माने वर्तमान मो कथा आगुरु सुनिछो बा जदि न सुनिछ दया करी मो प्रीवियस वीडियो को जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक रे अछि सेटा को देखिला परे एटा को आसो एटा सीरीज नंबर 1 एबेठो स्टार्ट हैला एटा देखि सला परे एटा को आरंभ करिवो आ मु लेट करिविनी एबे वर्तमान तुमे कोन पाठ पढिछो बा तुम भीतर कोठी कंफ्यूजन आउची देखि हमें गोटे बरे गोटे कोन करिबा हमें वर्तमान डिस्कशन रे एबे आसो समस्त मो सहित एकजुट हो जो आ स्टार्ट कर दबा ठीक अछि देखिया एबे कोन अछि प्रथम प्रश्न पिला माने कहिबो हैला प्रथम प्रश्न किए कहबा हाथ टेको कहला वाक्य रे व्यवहार करा जायथिबा पद गुडी कर पारस्परिक संबंध को कोन कहा जाय एटा कोन अछि ऑप्शन क आकांक्षा आसक्ति योग्यता विधेय एटा तुम सब पढिथिबा आकांक्षा का को आसक्ति योग्यता माने जोडा नथिबा हमें आगु क्वेश्चन करिबा धीरे धीरे मतला ई 100 टा क्वेश्चन तुम करि देबिनी ओडिया ग्रामर तुमे आ बोई पढिबा दरकार नै टोटली एई ता भितर सब किछिटी कवर हे जेतोले गोटे पर गोटे आसीबो तुमे निजे कहि दबो तबे पिला माने कुह कोन भाबिचो यार उत्तर कोन हबो यस सेटा होची योग्यता ऑप्शन ग बा ऑप्शन सी योग्यता हबो ना वाक्य मध्य रे परस्पर पारस्परिक जो संबंधटा होची कोन ना योग्यता तापर कोन हैला कहला शंकराभरण छंद रे बा छंदर तृतीय पादर अक्षर संख्याटा केते 14 12 18 16 तुम सब पिला माने मु जानिन तुम टीचर माने तुम सब टेक्निक्स कहिथिबे कि नाही जे आम टाइम रे आमे तले पढुतलु दाभाचन राव आषाढ़ शुक्ल एडा पढुचु माने दांडीवृत्त भागवत गुज्जरी एडा पढुतलु तो वर्तमान मु टिके शॉर्ट शॉर्ट रे कहूची जेमिति बुझि परियो तबे ऑप्शन 2 रो उत्तर कोन हबो पिला माने को जल्दी जल्दी एमे आ रहिबानी 100 टा क्वेश्चन धड़धड़ करिबा ठीक अछि ऑप्शन ये रे कोन हबो यस ऑप्शन सी 8 नंबर
ସରି 8 ମାନେ ତୃତୀୟ ପଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 8। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ଧର ଲଉଡି। ରୁଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ଯେମିତି ଆରଥର ପିଲାମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ଆଜି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ ଶିଖିବା। ଅନ୍ଧର ଲଉଡି, ଅନ୍ଧର ଲଉଡି, ଅନ୍ଧର ବାଡି ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବ କି? ଜମା ନୁହେଁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଲିମିନେସନ ମେଥଡ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓଟା ମନେ ପକା, ଆଗେ କାଟିଦବା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଅସହାୟର ସହାୟ ଏକୁ ଟିକେ ରଖିଥିବା। ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ନା ଏଟା ମୁଁ ମନକୁ ପାଉନି। ଅନୁମାନ କରି କହିବା ତ ଜମା ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡି ବୁଲେଇବା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧର ଲଉଡି, ତାମାନେ ଆମେ କଣ ଭାବିବା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ଖ ବା ଅସହାୟର ସିଆ, ଅନ୍ଧର ଲହୁଡି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଜଲ୍ଦି କିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ୟେସ୍, ନଟବାଣୀ କ। ତାପରେ ଆସିବା 5 ନମ୍ବର, ତାପରେ ହେଲା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ମାତ୍ର କେତେଟା, ନା ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଥିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା ତାকে କି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ? ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର, ସରଳ। କଣ? ସରଳ। ଭେରି ଗୁଡ, ଗୋଟିଏ ପା। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତର କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ମତେ କୁହ? ଶାରୀରିକ, 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 ସବୁ ତ ଇକ୍ୱାଲ ଲାଗୁଛି। କୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ ମତେ କିଏ କହିପାରିବ? ୟେସ୍, ଅପସନ ଖ ନା କଣ ଗ? କନଫର୍ମ କୋଉଟା କୁହ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ଖ, ଶାରୀରିକ। ର ପ୍ରଥମ ଦୀର୍ଘଇ ତାପରେ ହର୍ଷଇ। ଶରୀର, ଶରୀରଟା ତୁମେ କଣ ହର୍ଷିକା ଲେଖୁଛ କି? ଆଗେ ଶରୀର, ଶରୀର ପ୍ଲସ ଇକ, ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଶରୀର ଶାରୀରିକ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଇଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତ କହିଦବ। ଏଇ ଲୋକମାନର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ। ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସାରି ଯାଏ, ଏଇଟା ହିଁ ଅପସନ। ତ ବାଜା ବଜାଇବା ହବନି, ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ହବନି, ମିଛ କହିବା ଇଏ ତ କିଛି ହବନି, ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ମୂଳ ରଚନାର ଭାବ ବା ମର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଅନୁବାଦ କରାଗଲେ ତାକୁ କି ଅନୁବାଦ କୁହାଯାଏ? ମୂଳ ଭାବନା ରହିବ। କଣ ଦେଖିବା କିଏ କହିବ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ଅପସନ ଗ ବା ଅପସନ ସି, ମର୍ମାନୁବାଦ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ନବାକ୍ଷରୀ, ନବାକ୍ଷର ମାନେ 9ଟା ଅକ୍ଷର ରହିବ, ନବ ମାନେ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ୟେସ୍, ଭାଗବତ ବାଣୀ। ହଁ, ପ୍ରାଣୀରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଦେଖୁନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣି ଦବ, 9ଟା ଅଛି। ଏଟା ତୁମେ ପଢିଥିବ। ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରେ ଆଉ ତ ମୁଁ ପଢେଇ ପାରିବିନି। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏଗୁଡା ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଁ ଏଗୁଡା ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କୁହ, ନା କଣ? ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, ଅପସନ ଖ। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟର ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କିଏ କହିବ? ଆସକ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କହିଲା ଦେଖି କିଏ କହିପାରିବ ଏଟା? ୟେସ୍, ଆସକ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନା 7 ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପଦରେ ଥିବା ସ ର ସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଦାହରଣ କିଏ? ହେଲା, ସାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ ଟା ସ ଜମା ହୁଏନି। ଏଟା ଏହାର ଉଦାହରଣ କିଏ କହିପାରିବ? ବିଷାଦ, ନା ଅଗ୍ନିସାତ, ନା ଅଭିଷେକ, ନା ସୁଷମା? କୁହ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ୟେସ୍, ଅଗ୍ନିସାତ, ଅପସନ ବି ବା ଖ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ତା ମାନେ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ପିଲା କଣ? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ତୁମେ କୁହ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଟିଦବା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନିର୍ବୋଧ, ନା ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ଟିକେ ଭାବିବା। ନାଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କଣ ନାଟ କରୁଛି, ହେଟ ଏଟା ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ କ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ହବ ବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ। ହେଲା, ମୁଁ ସରି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧେ କହିଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନର୍ଥ। ମୁଖ୍ୟ ତ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏଟା ତ କେବେ ହବନି। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏଟାକୁ ବି କାଟିଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଲ ବୁଲେଇବ କେମିତି କଣ କାଲି କହିଛି, ସେ ଭିଡିଓ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆଇଲା କଣ ନା ପିଲାମାନେ, ନା ସାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ? ଏଇଖିଣା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିକି ଆଇଲି, କିଏ କହିପାରିବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଛୁଆ କହିଥାଏ ଭାଗବତ। ଆରେ ନା, ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କର। ସାରଳା ମହାଭାରତ ବା ମହାଭାରତ। ଏଠି କଣ ମୁଁ ଭାଗବତ କଥା କହିଛି କି? ଏଠି ମହାଭାରତ ଅଛି, ତାମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ। ହେଲା। ତାପରେ କଣ?
ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ସତ କଥା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲେ ବି ଆମେ ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଯେ ଏଟା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମତେ କୁହ, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ବି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓରେ ପଢେଇଥିଲି, ସେଠି ବି ଏତେ ଏତେ ଇଜିଲି ତୁମକୁ ବୁଝା ହେଇଛି। ଇଂଲିଶ ପଢିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଓଡିଆ ଭଳିଆ ପୁରା ତୁମକୁ ଫିଲ୍ କରିବ। ସେଠି ବି ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ବୋଥ ରେ ତୁମକୁ ବୁଝା ହେଇଛି, ଏଟା ଦେଖିଦବ। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ସରଳ ମାନେ ତ ସିଙ୍ଗଲ, ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କହିଦେଲି, ମତେ ତୁମେ ନିଜେ କହ ଯୋଉମାନ, ପୁଣି କମା ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଦିଟା ପ୍ରକାର ଦେଖ ବାକ୍ୟ ପୁଣି କେମିତି ହେଇଛି। ତାମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଏଟା ତ ସରଳ ନୁହେଁ, ମିଶ୍ର ବି ନୁହେଁ, ଯୌଗିକ ତ ଓ ଏବଂ ପୁଣି ନାହିଁ, ରହିଲା କଣ? ଜଟିଳ। ଅପସନ ସି ବା ଗ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏଇ କ୍ଲାସ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ କରିବି, ତୁମେ ଦେଖିବ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତୁମେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା 16 ନମ୍ବରକୁ, ଯେ କଣ ନା ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ, ହଁ କୋଉଟା? ୟେସ୍, ଯମକ ଅଛି। ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବ ଆଗକୁ ତୁମ ବହିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି ଯେମିତି ତୁମର ଟିକେ ମାନେ କଣ ରିଟ୍ରାଇଭ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ମନେ ପଡିଯିବ, ହଁ ଏଇଟା ଥିଲା, ବାସ୍ ସେତିକି। ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର, କିଏ କହିପାରିବ? କୁଆ ମୁଣ୍ଡା କପିଳା। ତୁ ତ କୁଆ ମୁଣ୍ଡା କପିଳା ଆଉ କୋଉ କାମକୁ ନୁହେଁ। ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ନୁହେଁ, ସିଏ ତ କଣ ମାନେ ଉଡିଯିବା ପକ୍ଷୀର ବା ଚଢେଇର ପର ଗଣିବା, ତା ମାନେ ଇଏ ତ ନୁହେଁ। କପିଳ ମୁନି ନୁହେଁ, ତାମାନେ କୋଉ କଥା? ଯେ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରହିଲା ଅପସନ ଖ, ବହୁତ କଥା କହିବ କିନ୍ତୁ କାମକୁ କୌଣସି ନୁହେଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ? ବହୁ କଥା କହିବ କିନ୍ତୁ କାମ ନୁହେଁ। ଅପସନ ବି ବା ଖ ହଉଛି ଉତ୍ତର। ତାପରେ କଣ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର, ଚକ୍ଷୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୀ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତୁମେ ଟିକେ ଦୟାକରି ପିଲାମାନେ ଛନ୍ଦଟା ଭଲସେ ଦେଖିବ, କାରଣ ଏ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଏଥିରେ ପଚାରି ଦଉଛି ନା। ଆମେ ଟିକେ ବା ମୁଁ କହୁଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲର କରିବା, ସମସ୍ତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେୟା କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସିରିଜ ନେଇକି ଆଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। କୋଉଠି କାମ ନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏକୁ ମାରିବ ମାନେ ବାଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହବ ମତେ କହିଲ? 29, 13, 9, 6, 9। ଭେରି ଗୁଡ। ଯୋଉମାନେ 9 କହିଛ ସେମାନେ ପରଫେକ୍ଟ, ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ପୁରା ମନ ଦେଇକି ତମେ ଠିକ ସେ ପାଠ ପଢିଛ। ଆଉ ହଁ, ନିଜର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା ମତେ ଜମା ବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବାକୁ ଭୁଲିବ। ନହେଲେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି, ତୁମ ମାନଙ୍କର ସେତି ବି କଣ ଟିକେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାନେ ହଉନି ଯେ ସାର୍ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁନି, ଆମେ ଆମର ଟିକେ ସ୍କୋର ଜଣେଇବା, ଟିକେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରେଇଦବା, ଜଣେଇଦବା। ତ ସେଇଟା ତୁମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମେ ମାନେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି? ତୁଳନା କରିବୁ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅକଲ ଗୁଡମ ତ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା, ଗୋବର କଣ ସବୁ ସୁଧୁ ମୂର୍ଖ, ରହିଲା କଣ? ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଡିଆ। କିରେ ସବୁ କଥାରେ କଣ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟାରେ ଖାଲି ସବୁ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅଟା ପରି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦଉଛୁ। ତାମାନେ କିଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଟୁଙ୍ଗାରେ, ମାନେ କାହା ସହିତ କାହାକୁ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଗଲା? ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଏବେ କୁହ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ବିବୃତି ତ ନୁହେଁ, ଆଦେଶ ତ ନୁହେଁ, ବିସ୍ମୟ ତ ନୁହେଁ, ରହିଲା କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ କରୁଛି ମାନେ କଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ସରିଗଲା, ବହୁତ ଇଜି, ଖାଲି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ତାପରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଆଇଲା ନା, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ, ତୁମେ ହାର୍ଡ ନୁହେଁ ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ। ଯଦି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ବା ମୂର୍ଧଣ ଯଦି ରହିଲା, ସେଇ ବିଧି କି କଣ କୁହାଯାଏ? ଣ ରହୁଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ ମତେ କହିଲ ଗୋଟେ କଣ, ମାନେ ଅନୁମାନ କରିକି କହିବା ହେଲା, କଣ ଏଇଟା ହେଇଥିବ? ସତ୍ଵ, ସନ୍ଧି, ସମାସ କିଛି ନା, ଣ ମାନେ ଣତ୍ଵ ବିଧି। ଅପସନ ବି ବା ଅପସନ ଖ ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆସିଲା ଅପସନ 22, କଣ ଆଇଲା? ନା ବାବୁ, ନାକ, ସିରି, ଦାନ, ଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଷାକୁ ଏଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଛି? ଯମକ, ଉପମା, ଶ୍ଲେଷ, ରୂପକ। କୋଉଟା ଏଟା ପିଲାମାନେ କୁହ, ପଜ କରି କୁହ, ନିଜେ ଗୋଲ ବୁଲେଇକି ସେଠି ମତେ କୁହ କୋଉଟା? ୟେସ୍, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ଲେଷ ଲେଖିଛ ଠିକ, ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କରୁଛ ଆଦେ ବି ନିଜ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବନି, ସତଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛ ଭୁଲ କରୁଛ, ଭୁଲ କହିଲେ ହିଁ ତୁମର ମନେ ରହିବ, ୟେସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଭୁଲ, ଆଉ ଭୁଲଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ହଉଛି ଉଣା ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କୋଉଠି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଉଣା। ଅବଶ୍ୟ
पिला माने तुम इजी मु कर देछि जो उणाटा मु ठीक जिनसटा लिखि देछि जोटा कि ऑप्शन सी। जो मान टिके चालाक थिबे से माने जानि नबे नले भाबी देबे ओ सार एटा तो लिखि उणा बोधे भूल ऑप्शन क एटा तुम टिके चालाई करके दिया जाइछि हला ऑप्शन 23 नंबर रो क सॉरी 23 नंबर रो ग जो माने क भाबी थिबो से मानकर भूल। तापर आसिला बंगलाश्री छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते बंगलाश्री मन पकेलो केते थिला यस ऑप्शन डी बा घ 20 टी ठीक अछि। तापरे अल्प विद्या भयंकरी कोन एटा पिला माने किए कहि परियो अल्प विद्या भयंकरी अच्छा रूढ़ी लोकवाणी एटा तुमे जानि थिबो कि जानि न एटा तो जानि छ या भीतर पार्थक्य भी कोन तुमे जानि थिबो तो एटा मते कोन कहले अल्प विद्या भयंकरी रूढ़ी तो गोटे अलग प्रकार श्लोक तो केबे नु उपमा तो अलग तो बाकी रहिला कोन पिला माने यस ऑप्शन ख बा लोकवाणी ठीक अछि। तापर पिला माने देखिबा गोटे शुद्ध वाक्य रे क्यों लक्षण गुडी को रहिबा आवश्यक एटा तुमे निजे गोटे शुद्ध वाक्य तादर कई प्रकार लक्षण रहिबा आवश्यक यस एथर किछि भाबिबार अछि पिला माने सॉरी एथर किछि पिला माने भाबिबार अछि कोन रहिबो ताने यस ऑप्शन ख योग्यता आकांक्षा एवं आसक्ति तीनोटी ठीक अछि ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। तापर रहला देखि नव कालिका बकालिका मालिका हैला एटा केउ अलंकार रहिछि को पिला माने कोन हो बेटा को माने ऑप्शन केते क ख ग घ कोडा यस अनुप्रास बा ख वेरी गुड जो माने कहउछो से माने बहुत धन्यवाद तुम बहुत मन देकी पढिछ। तापरे ऑप्शन सइला तापरे 28 नंबर असुविधा समय रे नियम मानि चलिबा संभव होई न पारे असुविधा समय नियम मानिबाटा संभव होई परिबनी तो एई जो कथाटा को जे प्रकाश करूची सेटा कोन पिला माने किए कहि परिबो ए जो लोकवाणटा कोन अति परिचय गौरव नष्ट केबे हेई परिबो कि ना ताले कोन हेई परियो अकाले नियम नास्ति टिके भाबी दवा तापर ऋषि जटी छंडाइबा जटा छिंडाइबा ता माने कोन माने अस्थिर माने पूरा रागी की पूरा तमतमे जा औषध रागरे ताटे कामुडिया केबे निया तार ऑप्शन क इज द राइट आंसर कि नहीं तुम सब जानि छ पिला माने मु टिके टिके खाली तुम कोन टिके रिवीजन करि दउछि ठीक अछि। तापर 29 नंबर आविष्कार शब्द रे सो हेबार कारण कोन टिके जो माने टिके ग्रामर टिके मजबूत टाइप रो क्वेश्चन जे तुमे माने माने बहिर पूरा भितर को जाय टिके डेप्थ रो तुमर टिके बुझी था जे पाठ बुझी से दडकिन कहि दउ हैला तो एटी कोन आविष्कार शब्द रे सो हेबार कारण कोन स्वाभाविक सो विसर्ग संधिजात स्वर स ई कार परे स ना वैदेशिक शब्द को पिला माने कोन हबो यस ऑप्शन ख बा विसर्ग संधिजात स्वर स हेबा एटा कोन अछि बहिरे तुमे पिला माने देखियो जेहेतु हमें 100 एमसीक्यू करू जंदे हम पाखरे इतकी समय नै ना तो गोटे पर गोटे हमें देखिबा। तापर आइले पिला माने देखो जे परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्वधिक दुई देखो दुई दे देला बा तत्वधिक सरल वाक्यर समाहार रे केउ प्रकार वाक्य गठित हुए मु भी आउटे हिंट्स दे दोछि सेठी ओ थिबो सेठी ओ थिबो एवं थिबो मात्र थिबो किंतु एडा सब थिबो ताने हेटा कोन पिला माने के कहि परिबो मु तो हिंट्स तो देई सैलिन ना कोन सेटा यस दैट इज यौगिक वाक्य बा कंपाउंड सेंटेंस सेटा हमें पढिथिले तमे देखिबो। तापरे रामगिरी छंदरे गोटिए पद केतोटी पादरे हुए पद पाद एगुडा कोन जानिछ ना जानिनो पिला माने पद कोडा पाद कोडा बही देखो गोटे गोटे वर्ड जदी एटा कोन हबो पद से वर्ड जदी गोटे गोटे सेंटेंस टाइप लगा जेटा पाद ए जिंसटा को तुम कंफर्म हुओ जे केते फंडामेंटली मु जिंस को जाउची जाबले तुम सब जिंस को टच कर जिवो यस ऑप्शन कोन ऑप्शन क दैट इज दुईटी ठीक अछि ऑप्शन क। तापरे चालिल जानी बाटर दश कि प्रकार रचना किए कहि परियो क्रियायुक्त लोकवाणी क्रियाहीन श्लोक क्रियायुक्त क्रियाहीन रूढ़ी देख पिला माने मु गोटे कथा कहूची समस्ते एइटिकी फोकस कर दे क्रियायुक्त क्रियाहीन मु जानि कि से ऑप्शन टाको पुट करी जे छुआ एइ दिटा भाबी किंतु एठी तो भी गोटे लोकवाणी अछि एठी तो श्लोक अछि एटा देखो श्लोक तो केबे नुहे जानि नेला ए तुमे दीटा भितरे फसी गलो तने कोन होबो एटा को चाली न जानी बाटर दोष तमने कोनस कथा डायरेक्ट कहला गोटे कथा लोकवाणी माने सब एटा कहउतले तमने यस एटार उत्तर कोन होबा ख बा लोकवाणी वेरी गुड। तापरे कोन ना शब्दर अर्थ को रमणीय ओ
ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରୁଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ହେଲା, ରମଣୀୟ କଥା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଥିବ ସେଇଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଏ କରିବ? ଶବ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ କଣ କରାହେଇଛି? ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ହଁ ସାର୍ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦର କଥା ନା, ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର, ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କର କଣ ହେଇଥିବ? ୟେସ୍ ଅପସନ ଖ, ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରୁଥିବ ତାର ରମଣୀୟ କରିଦବ, ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବଢେଇଦବ ତାର, ସେଟା ହଉଛି କଣ 33 ନମ୍ବରର ଖ ହୋଇତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଭାଷୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ଏଠାରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କିଏ? ବୋଇତ ଭାଷୋଇ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, କିଏ କିଏ? ଉପମା ମାନେ କଣ? ଏଇଟା କହୁଛି ଉପମା, ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିଛୁ କି ନାଇଁ? ଭଲସେ ପଢିବ। ତ ଏଠି କିଏ? ୟେସ୍ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଯଥା। ଯଥା ମାନେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କଲ, ଅରିଜିନାଲ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ତୁମ ମୁହଁଟା ଯଥା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି କଣ ଯଥା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିକି କରିଲ, ଉପମା ଦେଲ ତା ସହିତ। ତାପରେ ହେଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବୋଧେ ଅପସନ ଖ ଟା ଟିକେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକଲି ମାନେ ଟାଇପିଂ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ହେଇଛି ଓଡିଆ ଇଏକୁ, ତ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ। ଫିର ବି ଆନ୍ସର ୟା ଭିତରେ ଅଛି, କିଛି ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହବ। ହେଲା, ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଯେ ମେନ୍ କିଏ, ଏଟା କିଏ କହିପାରିବ? ଦେଖିଆ ଯାଉ। ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ, ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ, ବା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ। ହେଲା, କଣ ତୁମେ କହିବ ୟାର ଉତ୍ତର? ଦେଖିବା କିଏ କହିପାରୁଛି ଏଟା। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ୟେସ୍ ଅପସନ ଖ, ନା କଣ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଇକି ପଚାରିଦବା ଏଠି ଭାର୍ବ କିଏ, ମାନେ ମାନେ କଣ କ୍ରିୟା କିଏ? କରିନଥିଲେ, କରିନଥିଲେ, କିଏ କରିନଥିଲେ? କିଏ ଯଦି ପଚାରିବ ଏଟା କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଟା ମୁଖ୍ୟ। ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢେଇବିନି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ପଢେଇବା, ଇଏ ପଢେଇବା, ତମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ପୁରା ପୁରା ବେସିକ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଆଉ ତୁମର ଆଉ ମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିକି ବହି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଢିକି ବୋରିଂ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, କାଠର ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ମୂଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଭଲସେ ପଡ କୋଶ୍ଚେନ ଟା, ତରତର ହବନି, ମୁଁ ବାର ବାର କହିଛି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଲା ଜିନିଷ ହେଲା। କାଠ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ମୂଳ ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଯୌଗିକ, ଯୋଗରୂଢ, ଦେଶଜ ତ କେବେ ନୁହେଁ, ବାକି ରହିଲା କିଏ? ରୂଢ। ଦେଖିବ ବହିରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ତାପରେ ତାପରେ କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦରେ ଣ ତ୍ୱ ବିଧି ହୋଇଛି କାହିଁକି? ଏଟା ତୁମେ ନିଜେ କୁହ ପିଲାମାନେ। ଏଟା ସବୁ ନତ୍ୱ ବିଧି ସତ୍ୱ ବିଧି ପଡିଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇ ଦଉଛି। ହେଲା, କଣ ଏଟା ପିଲାମାନେ କୁହ, କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଏଟା? ର ଫଳା, ଉପସର୍ଗ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ବୈଦେଶିକ, କୋଉଥିପାଇଁ ଏଟା ହେଇଛି? ୟେସ୍ ଅପସନ କ, ରୋ ଫଳା ଯୋଗୁ ଏଟା ହେଇଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ 38 ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି? ନା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ଛନ୍ଦର ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନଟବାଣୀ ମନେ ପଡୁଛି? ଭଲସେ ମନେ ପକେଇ କୁହ ପିଲାମାନେ, କଣ ହବ? 9, 12, 14, 16 କୋଉଟା? ଭେରି ଗୁଡ, 12। ସେଠି ଆମେ ଆଗରୁ କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି ନା, 12। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 39 କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ନା କି ସତେ କି ସିନା ଅବା, ଏଗୁଡିକ ଅଳଙ୍କାରର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ମାନେ ଏଗୁଡିକ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ଯୋଉ ବାଚକ ଶବ୍ଦ? କୁହ ମତେ ପିଲାମାନେ। ସରି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟାଇପିଂ କରୁଛି ଓଡିଆଟା ଜମା ଲେଖି ହଉନି, ତ ତୁମେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ। ହେଲା, ଏଟା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଡି ହେଇଯାଉଛି। ଉପମା ରୂପଗତ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଯମକ, ଏଇଟା କଣ? ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଅପସନ ସି ବା ଗ। ହେଲା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲଉଥିବ ଟାଇମିଂ ଦେଇକି। ମୁଁ ପୁଣି ୟାର ପିଡିଏଫ ଟା ବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି। ହେଲା, ତୁମେ ସେଠି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ ଆଉଥରେ କରିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ତୁମ ଆନ୍ସର କି ବି ରଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କରିବ ପୁଣି ଗୋଲ ବୁଲେଇ 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 ପୁଣି ନିଜେ ଦେଖିଦବ ଯେ ମୋର କେତେଟା ଠିକ କେତେଟା ଭୁଲ ହେଲା। ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିକି ଏଟା ପୁରା ଦିଅ।
ठीक अच्छी तापर पिला माने कुह एटा कौन अच्छी ना बिराड़ी कपाल को सिक्का छिड़ीवा यार मा एटा सब तुम कहीदब बाकी टिके मझिरे मझिरे टिके टिके माने इजी न रखिले टिके मजा भी लागिबनि पढिया ना तो सारे सब कष्ट दे देले हां एटा कोन पिला माने कहले टिके बिराड़ी कपाल को सिक्का छिड़ीवा अरे तू जहा चाहू से जिनसा तो भाग्य घटी है जो दिन खाइया माने जो दिन तो उपास थी माने से दिन देखला गोटे बढ़िया तो सांग हठात फोन कले अरे बढ़िया खाया मटन फटन चिकेन हो खाइबा तो मन पूरा उड़ीगला आईटा तुम भाग्य को माने जो टाइम तुम खाया नथिला पैसा से टाइम तुम सांग देला गोटे बढ़िया निमंत्रण करदेला अच्छा सेटा कौन हम पिला माने ऑप्शन ख बा इच्छा अनुसार सुविधा मिलवा ठीक अच्छे वेरी गुड तापर कौन करिया शुद्ध रूपटी किए मते कह एथिरे आउ चलाई करले चलिबो एबे निजे कह पूर्वाह्न 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 देख कोठी हर्षकाल दुर्भयकाल रे कोठी न भल से देख कोठा हम पिला माने के कहि परियो कह ले वेरी गुड एटा होची पूर्वाह्न हैला किंतु मध्याह्न एटा इमति लागिवो किंतु पूर्वाह्न अपराह्न सेगुड़ा सब देखिबो पिला माने बहिर अछि एटा मूर्धन हबो हैला तापर आसले कोन पिला माने 42 नंबर रे घर ढिंकी कुंभीर यार अर्थ कौन निज लोक शत्रु घरे कुंभीर रखिबा घरे कुंभीर रखिया केते तो नुहे बाहर शत्रु टिके भाबिबा शत्रु उपरे कथा दीटा आसी गलेनी तापर जे ओळसुआ लोक तो केबे नुहे ओळसुआ लोक से तो ओळसुआर बारवाटी चाष शीत होला घर ढिंकी कुंभीर ताने एटा कोन हबो पिला माने यस निज लोक शत्रु होई जीवा कहते ना अरे काहाकू कहबा निजे तो घर ढिंकी कुंभीर माने निज घर गोटे ढिंकी न थाए चाउल कुटिया पई एटा कुंभीर उळा देखा जाए ना निज घरटा तो माने निज जिंस भितरे तो हमर शत्रु बाहर कोन आनिबा गोटे कथारे कहै जाए तापरे 43 दुई पादरे गोटिए पद हुए दुई पादरे गोटिए पद हुए एवं प्रति पादर अक्षर संख्या समान नुहे एहा केउ छंदर लक्षण भलसे पिला माने क्वेश्चनटा पढ दुई पादरे गोटिए पद हुए प्रति पादर अक्षर संख्या समान नुहे एहा केउ छंदर लक्षण दांडी वृत्त रामकेरी शंकराभरण बा चक्षी कोडा यस दैट इज दांडी वृत्त ऑप्शन क हां ठीक है नेक्स्ट वाक्यर रूपांतरीकरण केते प्रकार होई पाए को पिला माने एटा कोन हबो गठनगत भावगत गठनगत अर्थगत सरल जटिल ना कर्तु कर्म कोन के कहि परिबो पिला माने यस ऑप्शन ख गठनगत आ अर्थगत तापर या भितर पिला माने एटा रिपीटेड क्वेश्चन बहुत तरह पकई जे एटा कहले पिला माने शुद्ध बनानी या भितर के शिक्षयत्री शिक्षयित्री शिक्ष इत्री शिक्षयत्री कोडी हसे कोडी दिगे के कहि परिबो देखिया बहुत सहज के कहि परिबो यस दैट इज ख शिक्षयित्री हैला तापर केउटी क्रियायुक्त रूढ़ीर उदाहरण किए कहि परिबो पिला माने केउटी क्रियायुक्त माने क्रिया हेटी उठे थिबो जना पडुथो क्रिया माने कोन जोटे करिथियो कि जोटे दर्शुथो कोन थबो देखो पिला माने प्रथम अकल गुड मेथि जोटे कि जोटे क्रिया अछि क्रिया माने कि जोटे करूथबो आखिरे धूली देबा आउ देखो आखिरे धूली देबा गोटे धूली दबा ऊपर आसिलानी कथा एटा को माइंड रखो गोटे काठीकर पाठ किछि होउछि अंधर लौटी किछि होउछि ता माने ऑप्शन बी बा ऑप्शन ख इज द राइट आंसर सेटा कोन ना आखिरे धूली देबा एटा होउछि क्रिया युक्त एटा क्रियाहीन नुहे हला तापरे 47 कोन पिला माने ना वाक्य रे संबोधन पद केउठारे बसे संबोधन पद हे बालक राम हरि सीता कोठी बसे पिला माने के कहि परिबो शेष रे आरंभ रे ना केउठी देखिबा के जानि जेटा कहि परिबो बहुत चले हां सर आरंभ रु बाडा कोन के कहना ना सर शेष रे भी तो रखा जे यस ऑप्शन मु कहिथिले जेतबेले मु काहे केटा करूछ पिला माने सेठी मु कोन प्रथम वीडियो रे कोन करू जेतबेले तुमे करूछ प्रथम ऑप्शन देखि डियाडे मार दियोनी हां आरंभ रे फटकिन बुले दो सरी गला आउ तीनटा ऑप्शन ता तळुक भी अछि सेटा भी देखि देखि जाओ ख ग घ तो एटा देखो तो एटी कोन रहिछि ऑप्शन सी आरंभ रे भी लागे शेष रे भी लागे आ जे एटा को न देखि फटकिन मार दबा आरंभ रे बा फटकिन मार दो शेष तब सरी गला ठीक अछि तापरे हमें जिबा ऑप्शन सॉरी 48 नंबर 48 नंबर कोन प्रसाद आ प्रासाद मध्य रे पार्थक्य कोन हैला
शब्द अलंकार नुहे या शुद्ध प्रसाद गोटे प्रासाद कौन कहते पिला किए कहीपर गोटे हूँ प्रथम प्रसाद हूँ भोग आ गोटे कथा ना खुशी आ गोटे राग ना कथा ना भोग ना उभय समान किए कहीपर पूरा मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन आज करे माने निश्चित तुम्हें भाव माने तुम्हें कन्फ्यूज कर कौटी क्वेश्चन आईला तुम भाविया को बाध्य करदो ताने एटा कोडा हम किए कहीपर प्रसाद टिके दियो ना प्रासाद टिके दियो किए कहीपर यस प्रसाद माने कहते जगन्नाथ महाप्रसाद ऑप्शन कोडा क ना गो मु तुम्हें जानी सारे एटा नुहे कि एटा नुहे ये दीटा भीतर गोटे हम कि कोटा आग कोटा पछ सीटा जानी होनी कोटा ऑप्शन क महाप्रभुंकर प्रसाद प्रासाद कोठा बा तुम अट्टालिका कहती है एटा जी जानी ये जिनसा बहुत माने इंपोर्टेंट बहुत जबरदस्त क्वेश्चन तापर 49 खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत जथा नील समुद्र रे एठारे उपमेय किए किए कहि परियो पिला उपमेय उपमान एटा ओरिजिनल उपमेय उपमान कोन उपमान उपमेय को देखि जोटा जे डिस्क्राइब करिके बुझे कहतबो मुहटा चांद परी छेनाटा माने कोन तो शरीरटा छेना परी माने ओरिजिनल कोटा शरीर छेनाटा कोन गोटे तुलना कला उपमा दिला उपमान उपमेय माने ओरिजिनल किए तो खंड खंड धला मेघ सुनील अंबर ये मुझे गोटे कथा कहती पिला ऑप्शन चार्टा पड़ो बोईत धला मेघ नील समुद्र आकाश कोटा हम पिला किए कहीपर यस ऑप्शन ख बा धला मेघ है ठीक अच्छे तापर जीवा अधा अधी हो गले अल्प रहा तापरे भाषा शब्द गुड़िकर शुद्ध रूप जानिबा पई व्याकरणर केउ विभाग सहाय्य करे देख पिला माने ये कौन लिखाई वाक्य भाषा शब्द गुड़िकर शुद्ध रूप जानापी हाँ शब्द रूप सुना कि कौ प्रकार व्यवहार एटा साहाय्य करा जो व्याकरण कौ प्रकार व्याकरण व्यवहार करा छंद अलंकार शुद्धि रूढ़ी प्रयोग किए कहीपर ये भी मुझे गोटे हिंट्स दे देछि जे जानिया पिला से बुझिन यस एब्सोल्युटली दैट इज कौन 50 नंबर ग शुद्धि प्रकार शुद्धि जदि न हो बनानगत अशुद्धि लागा केमिति होटा ग्रामेटिकल मिस्टेक हे जिवो ना हैला तापरे वर्तमान आमे जिबा 51 नंबर सरल वाक्य रे केतोटी समापिका क्रिया था मु कहिबिनी एटा सरल माने कोन जानिचो जटिल माने दीटा येतरा जानचो यौगिक माने कोन जानिचो मिश्र सब तुम जानिचो मते कोह एटा केते गोटे दीटा अनेक बा कोनोसी नुहे देख मु कहितली एमिति गुटे आसे कोनोसी नुहे बा ऑल ऑफ द एबव बा समस्त एमिति टाइप रो भी क्वेश्चन आसपरे सेहिथि पई दउची हां यार उत्तर कोन हबो ऑप्शन ग मात्र गोटे सरल वाक्य मान तो से गोटे राम गोटे भल पिला बस सइला सरल वाक्य ठीक अछि पिला माने बुझी होची तापर 52 मां मां बोली केते मु खोजिली मां को पाइली नाई भाई 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 केते उडाकली न देली उत्तर केही ए जो जिंसटा जो हमर कोन जो अलंकार ए जो छंद एही पदटी केउ छंद रे अछि ए जो एटा को छंद रे अछि एटा के कहि परियो 52 कोन जीए कहिची बंगलाश्री तार ही 100% राइट दैट इज ऑप्शन क हैला एइटु आइला आमे हेतला कहू नतले ओलियारु गजा ता कथा कहना रे भाई से ओलियारु गजा के जन्मरु चतुर ना अलसुआ ना अयोग्य ना मूर्ख मूर्ख हां जो माने मूर्ख कहतो से माने ही मूर्ख मजा कर दोतली पिला माने नाही सेमिति नहीं ओलियारु गजा माने माने पूरा जन्मरु चतुर सेटा कोन होबो ना 53 रक ना जन्मरु चतुर टिके देखुथो पिला हैला तापरे पाषाण बा पत्थर आमे जानछि पाषाण शब्द रे स हेबार कारण कोन सत्व विधि स्वाभाविक स संधिगत स वैदेशिकत शब्द कोन एटा पिला माने के कहि परिबो को 54 रो उत्तर कोन स्वाभाविक दैट इज ख स्वाभाविक स ठीक अछि तापर पिला माने आमे जिबा 54 सइला ना पिला माने हां 55 रे कौन देखिबा हमें वर्तमान ना चक्षी छंदर प्रथम दुई पाद रे अक्षर संख्या केते चक्षी शब्द ए जो चक्षी छंद रहिला तो प्रथम दुई पाद रे अक्षर संख्या तार केते को पिला माने 14 20 29 16 को यस यार उत्तर कौन पिला माने 29 ऑप्शन सी बा ग
ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 56 ନା କଣ ନା ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜୋଳିଗଲା। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣର ଅଭାବ ରହିଛି? ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣର ଅଭାବ ରହିଛି? ମାନେ ଦେଖ ଗଛଟା ପାଣିରେ ପୁଣି ଜୋଳିଗଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଠିକ ଲାଗୁଛି? ଆସକ୍ତି କେବେ ତ ନୁହେଁ, ଆକାଂକ୍ଷା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟତା, ୟା ଭିତରେ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ହବ ଭାବିକି ଦେଖିଲ? କିଏ ଦେଖିବା ପାଠ ଠିକ ସେ ପଢିଛି? ୟେସ୍, ଯୋଗ୍ୟତା, ଅପସନ ବି ବାଖ। ଆରେ ଗଛଟା ପାଣିର କେମିତି ଜଳେ? ଗଛଟା ନିଆଁରେ ଜଳେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ନା ଅଯୋଗ୍ୟ କଥା ନା, ଏଟା ମନକୁ ପାଉନାହିଁ। ଯୋଉଟା ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି କୁକୁରଟା ଆକାଶରେ ଉଡିଗଲେ, ଏଟା ଯୋଗ୍ୟ କଥା ନା ଅଯୋଗ୍ୟ କଥା? ତ ସେଟା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ସେ ଉଡିବାର। ତେଣୁ ଗଛଟା ପାଣିରେ ଜଳେ, ସେଟା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଲକ୍ଷଣଟା ତାର ଅଭାବ ହେଇଛି। ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ? ସାର୍ ମାନେ ବୁଝେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ମାନେ ବୁଝେଇଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସେଠୁ ଯୋଉମାନେ କନଫର୍ମ ଥିବ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଖାଲି ତୁମେ ରିଭିଜନ କରିଚାଲ। ତାପରେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଏଇ ରୁଢିଟାର ଅର୍ଥ କଣ? ଦାଉ ସାଧିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ବିପଦରେ ପକେଇବା, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା। କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିବେ? ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଣ? ପ୍ରତିଶୋଧ। ତୁମେ ଜାଣିସାରିବନି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହବନି କି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ହବନି। ଏଇ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଜଣେ ହବ। କିଏ ହବ? ଖ ନା ଗ? ଖ ନା ଗ? এইগুলা ସବୁ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ୍ସାମରେ କରିବ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ୟେସ୍, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ଖ, ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଯିବା, ପୁରସ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ସୋ ନ ହୋଇ ସୋ ହେବାର କାରଣ କଣ? ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛ, ଟିକେ ଏଗୁଡା ତୁମ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ରହିବ ଯେ ହଁ ଆମର ଏଇ ପାଠ, ଏଟା ଗ୍ରାମାର, ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର। ମାନେ ଆଜି ପୁରା ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ଆମେ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଥର ମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲି କଣ କରିବ ନା, ଟୋଟାଲ ଆଜିଠୁ ପଢିବ କେବଳ ସାହିତ୍ୟର ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ସାରିଦବ। କାଲି ପୁଣି 100ଟା ସାହିତ୍ୟର କରିବା, ତାପରେ ସେମିତି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କରିବା, ଇଂଲିଶ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। 58 କୋ ପିଲାମାନେ କଣ ଏଠି? ଅପସନ କ ନା ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗୁ, ଓ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ନଥିବାରୁ, ନା ନିଷେଧ ନିୟମ ଯୋଗୁ, ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ୟେସ୍, ଅପସନ ଖ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଣ? ଏଇଟା ଓ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ନଥିବାରୁ। ତାପରେ 59 ଟୋପି ଟୋପି ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ମଣିଚନ୍ତି, ସରି, ଟୋପି ଟୋପି ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡିଚନ୍ତି ସଜେ। ଏଇ ପଦରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? କିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ନା କଣ? ରାମଗେରି, ଚକ୍ଷି, ଭାଗବତ ବାଣୀ, ନା ନଟବାଣୀ? ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ତ କେବେ ନୁହେଁ, ଭାଗବତରେ ଭାଗବତ ଆସିଲା। ଚକ୍ଷି, ରାମଗେରି, ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରେ ତମେ ଭାବ। ୟେସ୍, ଏଟା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ୟେସ୍, ଅପସନ ଡି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟବାଣୀ ବା ଘ। ହେଲା। ତାପରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯେ, ସେ, ଯାହା, ତାହା ପ୍ରଭୃତି ପଦ ଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅବୟ, ନା ସର୍ବନାମ, ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ପଦ, ନା ବିଶେଷଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ଆରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି, ଯେ, ତେ, ଯା, ତା, ଇଏ କଣ? ସର୍ବନାମ। ସର୍ବନାମ ମାନେ କଣ? ପ୍ରୋନାଉନ। ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପଢେଇଥିଲି, ତୁମେ ଭଲସେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଠୁ ମନେ ପଡିଯିବ। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିଡିଓ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ବେଶ ରୁ ପୁରା ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କହିଦେବ, ଧୀର ପାଣି ପଥର କଟେ। ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଲୋକବାଣୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ? କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହୁସ୍, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଫିର ବି ଅପସନ ପଡିବ, କାଳେ ତାରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିବ କି ପଥର କାଟିବା କାମ ଅଳସୁଆର କାମ। ତ ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ, ପଥର ଫେର ତାରି କଥା, ଏଇଟା କାଟିଲା। ତ ଅପସନ ବି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଖ, ନା କଣ? ଧୀରେ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଅପସନ ଖ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 61। ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 62, 62 ନମ୍ବର। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋସାକୁ। ଦେଖ, ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋସାକୁ ବିହର କାନନ ଅକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ସେ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ପଦରେ ନାକସିରିର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥଟି କଣ? ମତେ କୁହ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ, ନା ନାକର ଅଳଙ୍କାର, ନା ମୁଖର ଶୋଭା, ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ? ଓ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଟିକେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଟ୍ରିକି କରାହେଇଛି, ଫିର ବି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ସାହସର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପିଲାମାନେ ବସିକି ମୋ ସହିତ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛ, ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଯାହା ଦେଖୁଛ ବସିକି, ସେତିକି ବଡ କଥା। କଣ ଏଟା? କ ଖ ଗ ଘ। କିଏ କହିପାରିବ ଏଟା ପିଲାମାନେ? ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ। ଏଇଟା ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା, ଯୋଉ କିଏ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ବାବୁ ନାକସିରି ଦିବ୍ୟ ଜୋସାକୁ ବିହର କାନନ ନକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ,
ସେ ସେଠୁ ଗଲା ନାକ ଇଏ କରିବୁ ଏକାଥରେ ନାକ କାଟିଦେ କିନ୍ତୁ ତା ମିନିଂ ଟା ଅଲଗା କରିଥିଲା। ଏଇଟା ତୁମ ଟିଚର ମାନେ କହିଥିବେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। शुद्ध रूपटी कोटी पिला माने त्रुटि 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 सब तो तुम मैक्सिमम देखो आमे भूल जिंस गुडा को शिखि जाती या भितर शुद्ध कोटा जीए ऑप्शन सी कोइची ठीक जानी जमा नुहे जी ऑप्शन सी कोइची सेटा पूरा भूल त्रुटि रे दीर्घिकार नुहे कोन ना त्रुटि माने हर्षिकार हैला मु जानी छी सेत में जानी सुनी गुटे गुटे भूल को देखिया पिलन रोई जी सीट तो ऑप्शन डी दैट इज त्रुटि सेटा होची घ ता प्रैला शंकरा भरण छंदर केउ पादर अक्षर संख्या 8 अटे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ को तृतीय ऑप्शन सी ओके जीवा नेक्स्ट तापरे कुंभीर कांधणा तो कुंभीर कांधणा करनालो बहु कहते ना मचारे प्रकृत दुख एटा तो नुहे देखो छलना बा ऊपर ठाउरिया सहानुभूति एटा 99% आमे एठी हो हेले कि नहीं कि तुम कोइची लास्ट पर्यंत कुंभीर परी कांदिबा एटा भगवान पूरा भूल उच्च स्वर रे कांदिबा कोठी कथा लेखा है तमने एटर उत्तर कोन हो पिला माने ऑप्शन ख बा कोन छलना ठाउरी ऊपर ठाउनिया कांदा ए लोक को जमा विश्वास करिबेन पिला माने मिछर कहते हो मोर या हेची से हेची किंतु प्रकृतर किछि हेदिबो तां कथारे जमा भी भासिबेनी सेउडा सब थांती किछि पिला हला सावधान सेउडा लोक तापरे वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइतिले कर्मपद केउठारे रुहे एबे को पिला माने एटा कोन होबो वाक्यटा सकर्मक माने कर्म सहित कोम रहिबो सकर्मक होइतिले के क्रिया तेबे कर्मपदटा केउठारे बसिबो क्रिया परे ना क्रिया पूर्वरु ना वाक्यर आरंभ रे ना कर्ता पूर्वरु जानि छी तुम बहुत पिला एठी ही भूल करिवे निश्चित जे फंडा क्लियर नाही मूल जिंस जे क्लियर नाही से भूल करिवे अच्छा की कहि परिबे एटा कोन यस दैट इज कोन ऑप्शन ख क्रियार पूर्वरु बसिबो सिए ये कर्मपद केउठारे बसिबो ना क्रियार पूर्वरु सिए बसिबो एग्जांपल बही रे अछि पिला माने तुम ताऊ देखि तापरे 67 कौन अच्छी पिला माने उपमान और उपमेय मध्य थिबा सादृश्य को जो शब्द प्रकाश करे ताको कौन कहा जाए देखो केमिति क्वेश्चन ता तुम देखु देखु तुम बुझी जबो एटा कौन हेथिबो देखो से कौन कहिछि उपमान उपमेय मध्य सदृश्य थिबा मु कहिछि आगे एलिमिनेट करिवो आ टिके माइंड ट्रिक लगे सागे सागे बुझिबो एटा कौन हेथिबो कौन हेथिबो पिला माने देखो उपमान प्रश्न उत्तर केबे होबनी कि उपमान ये दी जण तो हेबे कारण उपमान उपमेय दीटा उपमेय उपमान देला ये तो कठिन गोटे हला साधारण धर्म आ गोटे उपमावाचक शब्द साधारण धर्म माने दी जण भीतर जेटा कॉमन ये भी तो होबा नै बळिला कोउटा ऑप्शन घ दैट इज डी बा घ कहले दैट इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट जीवा हमें ठीक अछि तापर कोन प्रत्यह शब्दर संधि विच्छेद किए करि प्रति प्लस अह प्रति प्लस आह प्रत्यय प्लस अह प्रत्यय प्लस अह किए कहि परिबे जानी जानी जेटा कहि देबो पिला माने मु फिर भी मु तुम टिके टिके टेस्ट करछि कहलो यस ऑप्शन क प्रति युक्त अह हैला प्रति माने बार बार प्रति तो उपसर्ग ना अच्छा तापरे गुज्जरी छंदर अन्य नाम 69 जे पढिथिबो पूरा भल से पूरा माइंड पूरा शार्प हे आ तार बही देखिया दरकार नाही एति जो क्वेश्चन मोसार करि देलो पिले से हेई गला आउ पूरा एग्जाम पूर्व टिके खाली ये जो पीडीएफ देबिनी से को खाली देखि देखि पळै जीवो ठीक अछि 69 ले कोन पिला माने को जो गुज्जरी रो अन्य नाम कोन यस दैट इज भागवत वाणी बा गुज्जरी ए गोटिए कथा मने रखिथिबो भागवत वाणी जोटा गुज्जरी सेटा तेनु यार उत्तर सठिक उत्तर कोन होबो पिला माने ऑप्शन ख बा ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट बापा मते टिके सहाय्य करंतु यह की प्रकार वाक्य देखो पिला माने प्रश्न रे ही उत्तर पटकिन तुमे सुन सुन कहि देजो सहाय्य मागिलेनी बापा मते टिके सहाय्य करू आदेश तो बापा कोन दबु बाबा मते सहाय्य करू ना विवृत्ति भले लागुची अनुरोध सूचक ना प्रश्न प्रश्न तो हेले तो क्वेश्चन मार्क तुम बाहर को रोयो हेडा के नै म आगु पढेबी बा इंग्लिश रे जो माने पढाई जे माने जानिथिबे तो ऑप्शन कोडा ठीक हैला पिला माने ऑप्शन गो बा अनुरोध सूचक जो माने कहला से माने पूरा ठीक तापरे 71 कोपाळ खोलिबा
କୋପାଳ ଫିଟିବା ବା କୋପାଳ ଖୋଲିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? କୋପାଳ ଖୋଲିଯିବା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ସର୍ବନାଶ ହେବା, ନା ଭଲ ବେଳା ପଡିବା ବା ଉନ୍ନତି ହେବା, ନା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବା, ନା ମୃତ୍ୟୁ ହେବା? କିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ୟେସ୍, ଅପସନ ଖ, ଭଲ ବେଳ ପଡିବା ବା ଉନ୍ନତି ହେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା କପାଳ ଗୋଟେ ଫିଟିବା ଆଉ ଗୋଟେ କପାଳ ଫାଟିବା। ଯଦି ଫିଟିଲା ହେଲା ମାନେ ମାନେ ତ ଲକ୍ ଖୋଲିଗଲା, ଆରେ ତ କପାଳ ଫିଟିଗଲା ଆଉ 500 ଟଙ୍କାର ତୁ ଲଟେରୀ ପକେଇଥିଲୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲୁ, ସେଠି କପାଳ କଣ ହେଇଗଲା? ଫିଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କୁହେ କଣ ପିଲାମାନେ, ଯଦି କପାଳ ଫାଟିଲା, ଆରେ କଣ କରିବି, ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ବେଳା ଖରାପ, ମୋ ପାଠ ନ ପଢିକି ମୁଁ ଆଜି ଖଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ କପାଳ ଫାଟିଲା। ହେଲା, এটা ଫାଟିଲା। ଓକେ, ଟିକେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସମୟ ଯାଉଛି, ଫିର ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତିକି ସମୟ ତୁମେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖ, କ୍ଲାରିଟି କିଛି ଗୋଟେ ଆସୁ। ନୁହେଁ ଖାଲି ଧରଦାର ଅନ୍ୟ ଟିଚର ଭଳିଆ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି। ଯାହା ବି ପଢ ଅଳ୍ପ ପଢ, ଭଲସେ ପଢ, କ୍ଲାରିଟି ଦେଇକି ପଢ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଓକେ, 72 ତାପରେ ଯିବା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ପିଲାମାନେ ରିପିଟ ହେଇଗଲା କି? 72 ବୋଧେ ରିପିଟ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ହଁ, ଏଟା ରିପିଟ ହେଇଯାଇଛି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ରିପିଟ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ତ ଏଟା କଣ ଅଛି ଏଠି? ଯଥାଟା କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ତ ଏବେ କରିକି ଆସିଥିଲେ। କାହାର ମନ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ? ଯଥା ମାନେ କଣ? ଉପମା ନା? ଏଇଟା ଆମେ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ରିପିଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, 72। ତାପରେ 73 କଣ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କଣ ନା ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି? କାରଣ, ଭାଷଣ, କଣିକା ବା ରାମାୟଣ। କୋଉଟା? କିଏ କହିଲା? ଯିଏ ଭାଷଣ କହିଛି ପୁରା ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ପୁରା ଭୁଲ। ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି ଅନୁମାନ କରିକି କହିଲେ ହବନି। ଯିଏ ପାଠ ପୁରା ଭଲସେ ଯିଏ ବୁଝିଛ ପାଠ କୁହ। ହଁ କୁହ, କୋଉଟା? ୟେସ୍, କଣିକା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ଗ ବା ଅପସନ ସି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ଅଟେ ମହାଧନ, ବାଳକେକର ଉପାର୍ଜନ। ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏଟା କଣ ହବ ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ, ନିଜେ ତୁମେ କୁହ। ମାନେ ଦେଖ 9ଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଲରେଡି କହିଦେଇ ସାରିଲିଣି ଯେ ଯଦି 9ଟା ରହିଛି କଣ ଅଛି। ଦେଖ, ନଟବାଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ତ ଆସୁନି, ରାମକେରି ଆସୁନି, ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏଇ ଯୋଉ 9ଟା ଅକ୍ଷର ସବୁ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖ, ଆମର ପିଲାମାନେ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଆମ କବି ମାନେ ଏତେ ବହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅକ୍ଷର ବି ସମାନ, ପଦ ବି ପଡି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ମାନେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଗିଫ୍ଟେଡ ସେମାନେ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସର୍ବଦା କଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ରହିଥିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ସେମାନେ। ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ଅପସନ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ଖ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। ଆକାଶ କୁସୁମ। ଆକାଶ କୁସୁମ ହେଲା, ଏଇ ରୂଢିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? କୁହ, ନିଜେ କୁହ। ଆକାଶ ଫୁଲ କେବେ ନୁହେଁ, ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଟିକେ ଭାବିବା, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଟିକେ ଭାବିବା, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। କୋଉଟା ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ କୁହ? 75। 75 କଣ? ୟେସ୍, ଆକାଶ କୁସୁମ କଣ? ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆକାଶ କୁସୁମ, ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ଓକେ, ଦେଖିବା। ତାପରେ 76, ଯାହା ଦ୍ୱାରା, ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗେ, ତାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର, ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଉଭୟ ଅଳଙ୍କାର, ଆଉ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଛି 4ଟା ଅପସନ ଭଲସେ ପଡିବ। କିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? 76, ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅର୍ଥଳଙ୍କାର। କାରଣ ସରି, ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। କାରଣ ଅର୍ଥଳଙ୍କାରରେ କଣ, ଖାଲି ଅର୍ଥ ମିନିଂ ଦଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ନଳିନୀ ନଳିନୀ ପୁରା ବଢିଆ ଶୁଭୁଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବାର ବାର ରିପିଟ ହଉଛି ନା, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ। ତ ସେଇଟା ଅପସନ 76 ର କଣ? ଖ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। ସୁଦାମାର ଦୂରବସ୍ଥା ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡିଲେ। ଏଠାରେ ଦୂରବସ୍ଥା ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କିଏ କରିବ? ଦୂରବସ୍ଥା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢିଛ, ମାନେ ଓଡିଆରେ ରହିଛ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ ଆଉ ବହୁତ ନିୟମ ବଢିଆ ବଢିଆ ଅଛି। ଯେ ହଳନ୍ତ ରହୁଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କୋଉଠି ହଉଛି, ମୋ ହେଲେ ତାର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ମୁଁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ପଢେଇ ଯିବି ସେଗୁଡା କ୍ଲିୟର କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କୁହ ପିଲାମାନେ କଣ হবে ଏଟା? ଅପସନ ଏ, ବି, ସି, ଡି। ଦୂରବସ୍ଥା, ଦୂ ଅବସ୍ଥା, ଦୂରବସ୍ଥା, ଦୁହୁ ଅବସ୍ଥା।
ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତୁମେ ଅଲରେଡି କାଟି ସାରିଲଣି କୋଉଟା କାଟି ସାରିଲଣି ମୁଁ ବି ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଅପସନ କ ଟାକୁ କାଟି ସାରିଲଣି ଅପସନ ଗୋ ଟାକୁ ଜାଣି ସାରିଲଣି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଏଠି ଆସିଯିବ କାରଣ ଏଠି ଦୁଃ କିନ୍ତୁ ଦୁହୁ ଅବସ୍ଥା ନା ଦୁହୁ ଅବସ୍ଥା এটা তো দীর্ঘিকার এটা ହେଇପାରିବ কি বଳିଲା କିଏ ଅପସନ ଖ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦୁହୁ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦୂର ଅବସ୍ଥା ଓକେ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଯେତେ କ୍ଲିୟର ହବ ତୁମର ବୁଝିବାର ଜିନିଷଟା ବି ସେତେ କ୍ଲିୟର ହବ ତାପରେ 78 ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରୁ ର ସ ପରେ ନ ଯଦି ରହୁଛି ସେଟା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ 78 ରେ କିଏ କହିପାରିବ ୟେସ୍ ଅପସନ କ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମୂର୍ଧଣ ବାଣ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଘୋଷା ବଳଦ এটা ତ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଚିତ ମାନେ କିଛି ନ ବୁଝ ଘୋଷା ବଳଦ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ କହିବା ଏଠି ଅପସନ ପଢିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ କଠିନ ଖାଲି ଆଖିଟା ଦେଖିଦବ ମାନେ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଖ ବଳଦ ପରି ଖଟିବା ଅଧିକା ପଢିବା ପରିଚୟ ଏଟା ଆଖି ବୁଝିକି ଅପସନ ଖ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଶଙ୍କରାଭଣର ନଟବାଣୀ ଚୋଖୀ ନା ରାମଦେବ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିପାରିବ ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟବାଣୀ ଅପସନ ଖ বা ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ କରୁଥିବ ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହଉଛି ସେଟା ମତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ କହିବ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ସତର ଭଲ ପାଉଥିବ ଆଦୌ ବି କୋଉଠି ମାନେ ଠକେଇବନି ମୁଁ ସତ କରିବ ସେ 10 ହଉ 100 ରୁ 10 ରୁହ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣ ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ମୁଁ କହୁନି ଟିକେ ଟାଇପିଂ ପିଲା ମାନେ ଏଟା ଓଡିଆରେ ହେଲା ବେଳକୁ ହଉନା ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ତାପରେ ହେଲା ଉପମା ଝମକ କଣ କୁହ ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଉପମା ଅପସନ ଗ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଆଇଲା ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ ଗୋବର ଗଣେଶ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିସାରିଣି ଗୋବରରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି କି ଜମା ନୁହେଁ ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ ଏଇଟା ହିଁ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ନିର୍ବୋଧ ବା ବୋକା ଅପସନ ଖ ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ 83 ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶବ୍ଦରେ ସ ନ ହୋଇ ସୋ ହେବାର କାରଣ କଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାତ ସତ୍ୱ ସ୍ୱାଭାବିକ ନା ବିଦେଶ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ନହେଲେ ହବନି କଣ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ଖ ସତ୍ୱ ବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତାପରେ ହେଲା ଯେଉଁ ଅନୁବାଦରେ ମୂଳ ରଚନାର ପ୍ରତି ପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ସେଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ମର୍ମାନୁବାଦ ନା ଭାବାନୁବାଦ ନା ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନା ମୁକ୍ତ ଅନୁବାଦ ଏଇଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ କୁହ ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ବା ଅପସନ ସି ବା ଗ ହେଇଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ତାପରେ ଯିବା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁହା ଏଟା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଖାପାଖି ଆଇଲେ ନା ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ବର୍ଷ ସାରା ଜମା ପାଠ ପଢିବେନି ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କୋଉଠୁ ବହି କାହା ପାଖରୁ ନୋଟ କୋଉଠୁ ସାରଙ୍କ କୋଉଠୁ ଭିଡିଓ ହବନି ସେମିତି ହବନି ବର୍ଷ ବେଳେ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ବାହାଘର ବେଳେ କେବେ ବାଇଗଣ ରୁଆଯିବନି ଠିକ ଅଛି ତ 85 ର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିବିନି ମୁଁ କଥାରେ ସବୁ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦଉଛି ନା ତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ବାହାଘର ଭୋଜି କରିବା ପରିବା ଚାଷ କରିବା ଇଏ ତ କେବେ ନୁହେଁ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ଅପସନ କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ନେକ୍ସଟ ବିଭାସ କେଦାର ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ 9 12 14 16 କୁହ ବିଭାସ କେଦାର ହଁ ଅପସନ ବି ବା ଖ 12ଟି ଥାଏ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହିଣ୍ଟସ ବି ଅଛି ଟିକେ ବୁଝିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ହିଣ୍ଟସ କଣ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସେଟା କହିଦେଇଛି ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ କ୍ରିୟାପଦଟା ଯୋଉଠି ଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ତ ସେ କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତା ବି ସେମ ଜିନିଷ ଦି ଜଣ ସେମ କଥା କହିଲା କର୍ମ ତ କେବେ ନୁହେଁ ରହିଲା ହଉଛି କିଏ ବିଧେୟ ଯିଏ କି ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଲା ହେଲା ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବି କୁହାଯାଉଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଭୂଗୋଳ ଶବ୍ଦରୁ ଗଠିତ ତଦିତ ପଦ୍ଧତିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କେଉଁଠି ଭୂଗୋଳ ଭୂଗୋଳ କଣ ଭୌଗୋଳିକ 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 କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ବି ଦେଖ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ଏକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଟିକେ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ଆରେ ଗୋଟିଏ ଇଏରୁ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ତିଆରି ହେଇପାରେ କୁହ କୋଉ ମାନେ କହୁଛ ଭୂଗୋଳରୁ କଣ
ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଗୋଳିକ ନା ଭୌଗୋଳିକ କୋଉଟା? ହୁଁ ୟେସ୍ ଅପସନ ଖ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଭୌଗୋଳିକ ଅପସନ ଖ ହେଲା। ତାପରେ ଆଇଲା 89 ଆମେ ତ ସରି ଆସିଲାଣି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଏଇ ପାଦଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡରୁ ନେଇକି ପଳେଇଲି ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ତାର ପଢିନି ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକି ନଦେଲି ଉତ୍ତର କେହି ଇଏ ସେଇଠୁ ଆଇଲା କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଶଙ୍କରାଭରଣ କି ନା ନଟବାଣୀ ନା ଚକ୍ଷୀ ନା ବଙ୍ଗଳାସି ନା ଆରେ ନା ସବୁ ତ ନା ତାହେଲେ ହଁ କୋଉଟା? ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଣ ଖ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ମାନେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କରିବା ତା କଣ ହବ? ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ନା ଯୋଗରୁଢ ଶବ୍ଦ ନା ରୁଢ ଶବ୍ଦ ନା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲା ମାନେ ଏଟା କଣ ହବ? ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ସି ବା ଗ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରୁଢ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ 91 ସତେ ଅବା କିବା ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଉପମା ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ତାପରେ ହଉଛି ଶ୍ଲେଷ କୋଉ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ସତେ ଅବା ଇଏ କୋଉଠି ହବ? ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ସତେ ଅବା ତୁମେ ଦେଖିବ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବହିରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା 92 ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଣ ନା ଏକା ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏକା ମାଘେ ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ତାପରେ ଦୁର୍ଯୋଗ କେବଳ ଥରେ ଆସେନି ଟିକେ ଇଏ କରିବା ମାଘ ମାସରେ ଶୀତ ହୁଏ କିଏ କହିଲା? ବିପଦ ଆସେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଇ ମାନେ ଦିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବିବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଚାନ୍ସେସ୍ କୋଉଟା ଅଧିକା କୋଉଟା ମାନେ ଚାନ୍ସ ର ହବାର? କୋଉ ପିଲା ମାନେ ୟେସ୍ ଅପସନ ଖ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଣ ନା ଯୋଉ ଦୁର୍ଯୋଗ କେବଳ ଥରେ ଆସେ ତମେ ଜାଣିଛ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣକୁ ବା ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ କ୍ରିୟା ଏଠିରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ ରେ ପଢେଇଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ବି ପଢେଇବି ଗ୍ରାମାର ତ ପଢେଇବି କ୍ଲିୟର କରିବି ଦେଖ କର୍ମକୁ ମାନେ କେତେବେଳେ କର୍ମ ଜାଣେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ ୟା ଭିତରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏବେ ତ ମତେ ଡିସକସନ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବାକି ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରେ ତୁମେ ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏତେ କହିବ ନା ଫିର ବି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ମାନେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇନଥିବେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗୌଣ କର୍ମ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ମେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌଣ କର୍ମ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯିବେ ତ ମତେ କୁହ ମାନେ ଏକୁ ଯଦି ପଚାରିବୁ କର୍ମ କେମିତି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାର୍ବକୁ ବା କ୍ରିୟାକୁ ପଚାରିବା କାହାକୁ ବା କଣକୁ ସିଏ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦବ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି? ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି କଣକୁ ପଢଉଛନ୍ତି? ବ୍ୟାକରଣକୁ ପଢଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଲି ମୁଁ କଣ କଲି ନିର୍ଜୀବ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଦେଖିବ ଛାତ୍ର ମାନେ ନିର୍ଜୀବ ନା ବ୍ୟାକରଣ ନିର୍ଜୀବ ବ୍ୟାକରଣ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଜୀବ ମାନେ କଣ ଜୀବନ ନାହିଁ ଯାହାର ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ପଢଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଢଉଛନ୍ତି? ବ୍ୟାକରଣ ପଢଉଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ୟାକରଣ ଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢେଇବି ଆହୁରି ଭଲସେ କ୍ଲିୟର କରିବି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ସି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଖ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ଭିତରେ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜନ 100% ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଅ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ବ୍ୟାକରଣ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ 94 ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଣ ବନ ପର୍ବତ ଏହି ଶବ୍ଦର ନ ପରେ ପ ବର୍ଗର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି? ମତେ କୁହ ନ ପୂର୍ବରୁ ରୁ ବା ସ ନାହିଁ ଏହା ଏକ ସମାସ ପଦ ପ ବର୍ଗର ବ୍ୟବଧାନ ଯୋଗୁ ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁ କୁହ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହବ? 94 କଣ? ୟେସ୍ ଅପସନ କ ଏଇଟା ନ ପୂର୍ବରୁ ରୁ ର ବା ସ ନାହିଁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 95 ତାପରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଓକେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମାନେ କୋଶ୍ଚେନ ହିଁ ଉତ୍ତର ଅଛି ବାକି ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବିବୃତି ନୁହେଁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ନାସ୍ତି ନୁହେଁ ରହିଲା କଣ ବିବୃତି ସୂଚକ ଅପସନ ସି ବା ଗ ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଓକେ। ତାପରେ
कविता बनिता कविता पिता है एटा क्यों प्रकार अलंकार प्रयोग होइछ मते को पिला माने उपमा उत्प्रेक्षा रूपक जमक कह पिला माने यस दैट इज रूपक किछि नै कविता बनिता पिता दुहिता एडा सब देखियो पिला माने अछि हाथ बारिसी एटा तुम स्कूल रे पिला माने भलो से जानिथिबो एटा कोन ना हाथ हथियार जहाँ साहाଯ୍य रे कार्य हासिल हुए अदरकारी जिंस बा शत्रुता करिवे मु देख पिला माने मु कोरु जिते तो चारटा ऑप्शन पडुची मु जानि जे मते आसी होउची कि मु काहे चारटा पडुची जेमिति मु ठकी न मोर माने ट्रिक्स टाको देखो मु केमिति व्यवहार करूची ताले कोन हबो पिला माने यस ऑप्शन ख दैट इज कोन जहाँ साहाଯ୍य रे कार्य हासिल करा जाए ओके तापर को पिला माने 98 केउटी शुद्ध रूप अनसुया अनुसुया अनुसया अनुसया कोटा पिला माने कहो यस ऑप्शन क अनसुया ऑप्शन क इज द राइट आंसर नेक्स्ट तापर कहला कोन ना दुईटी पादरे गोटिए पद हुए एवं प्रति पादरे 16 अक्षर थाए यह के प्रकार छंद भलसे देखो दुईटी पादरे गोटे पद हुए एवं प्रत्येक पादरे 16 टा अक्षर थाए प्रत्येक पादरे अक्षर संख्या 16 ताले एटा कोन हो नटवाणी रामकेरी भागवत वाणी बंगलाश्री प्रथमे पिला माने कोटा काटिया तुम चाहू को मत सीधा जो भागवत वाणी तो कटि गला ये तो न थाए हैं आउ रहिला बंगलाश्री मा केतरे ये तो नाही दी जण नटवाणी बा रामकेरी ताले कोटा हो पिला माने यस ऑप्शन ख बा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज रामकेरी ओके लास्ट बट नॉट द लिस्ट ओके जो छात्र माने परिश्रम करती से माने परीक्षा रे सफल होते एटा भी सत्य कथा पिला माने मन रखि दियो जो माने परीक्षा रे माने कोन छात्र माने परिश्रम करती से माने परीक्षा रे सफल होते एहा को सरल वाक्य रे परिणत कले कोन हो गुटे सरल वाक्य रे किंतु गुटे समापिक हम जानि जदी एटा मु लिखि देजे तो एटा कोन को पिला माने कोन हो ना परिश्रमी छात्र माने सफल होंती ना छात्र माने परिश्रम कले ओ सफल हेले ओ लागिलानी माने ये तो यौगिक वाक्य छाड़ एको काट जदियो पुनी जदियो लागिलानी पुनी एटी कमा भी लागिलानी जदियो छात्र माने परिश्रम ना तथापि सफल होती सिस ये भी होई परिन परिश्रम करथबा छात्र माने सफल होंती पुनी जे कोन ता माने आखि बुझी कि तुमे जानि साइलो एटा कोन पिला माने यस दैट इज ऑप्शन क ना परिश्रमी छात्र माने परीक्षा रे सफल होंती ओके पिला माने बहुत धन्यवाद देख पिला माने शेष को मु तुम कोन उत्तर माला दे दीजी जो माने एटा को निजे माने मु पीडीएफ टा दे देबी कोठी टेलीग्राम रे तुमे सेठी जॉइन हो जाओ तापर गोटे पर गोटे एटा को डाउनलोड कर देगी निजे को जो तुम मानो जो दे नै कोटा कोन पिला माने कहले जो आंसर शीट जो देजी तुमे प्रिंट आउट केतरा मिनिमम 10 12 टा खंडे 15 टा खंडे काढिया हैला एखना एग्जाम टाइम आदो भी माने कंसंट्रेट भांगने तुमर फेब्रुआरी 19 देखो पिला माने प्लान रे सब बेले पाठ पढो फेब्रुआरी 19 रे तुमर एग्जाम की नै एटलीस्ट ता पूर्वरु आमे धीरे धीरे सब जिंस सारी दिया जेतले आमे एग्जाम टाइम रो पूरा सुआ जेतले धड़पड़ होई आमे पा कूल ले हसी हसी जाई परीक्षा दवा हां मु सारंगर क्लास करी गई छी वीडियो करी गई छी डोंट वरी ओके देखो पिला माने मु उत्तर माला गोटे पर गोटे दे दी तुमे देखि दबो जदी कोठी भूल थाए निश्चित मते तुमे कमेंट्स रे जोडे सर हम बहिरे तेटा देछि आपण कोना कहलो मु निश्चित देखिबी मणिष ना कोठना बेले यदि कोठी गोटे अजनात गोटे भूल हो जाई थाई पारे किंतु फिर भी मु 99% ट्राई करछि भूल जेमिति न हो काहे ना एटा निश्चित भाबे गोटे इंपोर्टेंट कथा देखो पिला माने केते सुंदर दे देछि तेबे पिला माने आ बेसी कथा कहबी नै बहुत धन्यवाद निजर मूल्यवान समय देछि आ हां ता पूर्व में सब्सक्राइब तो करिवो जो मान न करछ सांग मानु कहि दे कना तुम सहित तुम सांग भी लाभान्वित होंतु मु भी चाहे तेनो करी आ गोटे तुम ऊपर होमवर्क रहिला जे कोन आसंता काली हमर कोन हबो कोउडा ना सेई साहित्य सिंधु सॉरी एटिक लिखि हैला हैला माने हमर काली कोन करा जीवो ना साहित्य सिंधु ओके काली साहित्य सिंधु रो टोटली हैला काली साहित्य सिंधु रो टोटल कोन हबो ना 100टा एमसीक्यू सब पढी के आसीतिबो प्रोज पोएट्री एकांकिका गल्प जहा थे सब पढी के तो 100टा क्वेश्चन मु पचरी देखिन केते जण ठीक करछ आउ कमेंट्स रे निश्चित जणाइबो जे 100टा रु तुमरो केतटा ठीक हैला 100 रु कार 97 किछ असुविधा नै
କାହାର ନ ବି ପିଲାଙ୍କର ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଜଣେଇବ ମତେ ସଚୋଟ ଭାବେ ଜଣେଇବ, କେହି ନାହିଁ ନିଜକୁ ଇଏ କେବେ ଭାବିବନି, ଛୋଟ ଭାବିବନି। ତେବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଛ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କଥା କହିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି 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 ମଚ୍।